¿Qué tal? ¿Cómo tenemos esos pedazos de cuerpos? Pues nada, ya estamos de vuelta. Esto me va a costar un divorcio, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal lo hacemos. La idea es, como hacemos habitualmente con estas historias, voy a hacer de traductor simultáneo, ¿vale? Y comentaremos un poco lo que hay, las nuevas actualizaciones y demás. En teoría empieza ahora. Creo que durará una hora, más o menos. Y estamos como unas 1000 personas conectadas en estos momentos. En el directo de ellos, no en el mío, una lástima, ya me gustaría. Pero no, en el directo de ellos, ¿vale? Así que vamos a ver cómo está. Todo esto un poquito más grande. Hey Kenny, hoy no toca partida, eso lo hemos hecho antes. Hoy me toca hacer de traductor simultáneo. Hoy hago servicio a la comunidad. A ver si empiezan ahora con el directo y a ver qué tal. ¿Qué tal tú, nene? ¿Cómo estás? Oye, ¿te has enterado de...? El otro día estuve viendo un poco el Reddit, la cantidad de piratas que han baneado. Han baneado al Raj y a uno que otro, ¿eh? Joder, ¿cómo está el patio? No lo sabía. Ay, se les completa, guapetón, ¿cómo estás? Voy a bajar esto un poco. ¿Cómo tienes el cuerpo? ¿Cómo llevas la cuarentena? De nada, Shadow, de nada. Muy amable. Como dicen los portugueses, obrigado y tal, ¿no? Se agradece el detalle que os paséis por aquí. A ver ahora que cuando empiezan. Y hombre, yo creo que en general se les entiende muy bien, ¿eh? Porque luego hay algunos que, hostia, su puta madre. Pero en general se les entiende muy bien. Mucho calor. Normal. Ya va tocando, ¿eh? Series completas. Aquí ya probablemente no lo oigáis, pero tengo aquí un ventilador casi que no lo tengo debajo de los huevos, pues de milagro, ¿eh? Porque hace un calor. Mira qué guapos. Hombre, aquí está la foto de los niños. Aquí está Ruel, el Andy Said, que se ha afeitado y se ha cortado el pelo. Man, I practiced all night. Not even say your name. Even during our calls this morning, I was referring to you as Rel, I think. We've known each other. I feel like it's probably lost. Mira, el carto que se ha comprado un montón de luces así RGB para poner por toda la habitación. La madre que lo parió. He figured that if he did it now, he wouldn't have to worry about it later. Bueno, para los que no sepan, Gruel se llama Michael. Our second remote live stream. We're all connecting from our various locations here in Southern California. Vale, que están conectándose desde diferentes localizaciones en California del Sur, desde casa, como es obvio. Hey, that was not my fault, okay? No, it wasn't your fault. No, this is amazing. This is actually a lot more fun than doing it in the Daybreak broadcast room. Vemos también las zapatillas de Andy, que las tenía ahí al fondo, no las ha cambiado el guarro de él, que ya las podía cambiar. Ese color azul está chulo de todas maneras, ¿eh? Le da un toque. El azul con la puerta blanca está bien. Vale, para pasar por encima de lo que van a hacer, una visión. What's to come in the new game update que viene en la nueva actualización. If you were paying attention to the Planetside Twitter channel last night, you saw that PTS has been updated. It's still currently locked for login, but you should be able to patch up right now and be ready, because at the close of the stream, we're going to unlock it
and give everyone a Vale, chance to hop el in. PT, el servidor de pruebas está abierto, perdón, está actualizado, Got a few weeks of, y lo abrirán cuando se acabe cuando se abre la retransmisión. Hay que actualizarlo. Vale. Que nada, que durante el fin de semana que lo probemos para pulirlo todo lo posible. And there's also quite a few bug fixes, so Mike Rell is going to be touching on that. The patch notes are going to be out right after the stream. So vale, que van a poner un patch justo después de la transmisión. We're going to be covering like a lot of the stuff that's in this update, but yeah, you guys will all get access to it and maybe see some fun stuff that perhaps. Vale, que si hablaras un poquito, si vocalizaras un poquito más sería de puta madre. Pero vamos, que van a subir unos parches para solucionar unos cuantos bugs y tal, justo después del stream. Vale. And then, as I mentioned the other day, we're gonna give some updates on the PS4 progress in terms vale, que van a actualizar también the progress we're making on getting el progreso que están haciendo sobre la PS4. And then to close the stream out, Rel is going to give some insight into what's coming up after this next game update and what the y también un atisbo de lo que va a haber después de esta actualización. Near future update. Un poco en el futuro próximo. To get things started, hopefully I didn't oversell the start of the stream yesterday when I said make sure that you tune in right at 11 o'clock because we wanted to showcase something that I'm personally very excited about. The team's really excited about. Que quiere enseñar algo del cual el equipo está muy orgulloso. That have been in for since day one or have been playing for probably the last 6+ years. You remember a video series by Robert Stoneman, the war correspondent. So we've been speaking with Mr. Stoneman, and I'm excited to say that he's put together his first war correspondent update in 6 years. And I think we're going to premiere that right now. Que va a haber había unos vídeos de Robert Stoneman que era que hacía como una crónica del frente de guerra que llevaba 6 años sin hacerla y que lo va a hacer ahora. Corresponsal de guerra, que lo van a enseñar. 6 años han pasado, desde que ahora vuelvo. No lo entiendo muy bien porque se oye muy bajo, pero bueno. Bueno, pues que se ha introducido el Bastion. And a crew of 9 manning the various heavy guns around its hull. Its ground and airspaces are very well protected. Teamwork is an essential part to destroying these carriers. F-11. Anti-aircraft Max is going to need Miedo me das lo del F-11. ¿Para qué es el F-11? Like every large beast, they'll have their weak points. These are located around the bottom, sides, and tops of the bastion. I'm told it's not uncommon to see fighter and galaxy escorts protecting those areas. It makes for a challenging and engaging battle. Bueno, está haciendo que es que el Bastion tiene muchas armas, que permite sacar cazas, que ha cambiado el sistema, la parte estratégica. Over in Hosin on the Emerald server, outfits such as the first Terran Rangers have done just that, pounding the front line below with its Mauler cannons. Pantalla completa, vale. Intel spreads, and the Voodoo Company outfit of the new conglomerate brings their bastion in over Hosin. Soon after, a third. The Vanu outfit. Vale, está describiendo un evento que hubo, el evento que hubo con los 3 Bastion Carrier, vale. Con los clanes que hubo. Y bueno, pues toda la historia, pues la verdad es que está muy chulo. Creo que hay vídeo de ello, me parece. As fire erupts from all 3 bastions, it was only a matter of time. The Vanu Bastion is the first to go. Que el Bastion Vanu fue el primero que desapareció. Cabrones. Entonces se quedaron
los Terran NC. As the Terran Republic's bastion evaporates into the distance, Ah, mira, Mentis, que llega al millón de muertes. Terran Republic fighters Game Dev Carto, que te quiere recordar que tienes que hidratar regularmente. ending Que Analysis System continúa con el desarrollo del proyecto Colossus. With Hossin now in the control of the new conglomerate, forces will move on to another continent. Vale, carrying Hossin the quedó en fight manos further del on nuevo Araxes. conglomerado. Ay, Kenny, ay, There's ay. change these battlefields, and the introduction of the Bastion is a new beginning to an old friend. Vale, la introducción del Bastion es el nuevo comienzo de un viejo amigo. Bueno, está chulo. Está chulo. Man, that was absolutely amazing. Let's freaking go. Hell yeah. Nice work, Mr. Stoneman. Indeed. Muy So chulo, muy what's chulo. exciting about, like, to us right now is that not only has he come back to do this first video, but we're discussing with him an ongoing video series for each update. So Vale, o sea, que lo que le están diciendo es looks que like para we're cada getting, actualización haga un vídeo de reports from the estos. front line from Mr. Stoneman, En plan acuerdo con pretty él. frequently. So hope to share timing on the next video, Mhm. hopefully relatively Mhm. soon. Awesome. So speaking of amazing Mhm. amazing community videos, just a reminder that the creator contest is coming to a close this Sunday. Vale, So que we've este had sábado several dozen cierran submissions, el tons concurso of great work. de The way it's creadores. going to work is Sunday night, midnight is the final submission time. Vale, el We're domingo a la gonna take medianoche all the es submissions, and within the es development team, we're going to el distill those fin. down to 5 finalists. And then we're Y going to luego present those 5 final videos to the community. van a escoger starting 5 next Friday the finales, 5th, to 5 start voting, and then based on the voting results, that will vale, determine the grand prize winner. So in terms cinco of candidatos son los que overall la prizes, comunidad votará those para top los 5 premios. finishers or 5 finalists will get 10,000 Daybreak cash, and Vale. the grand prize winner, based on the community voting, will get an in-game title, a banner, and an RPG Studio shirt. So Vale, o sea que le van a it's dar gonna be tough to 10.000 get there. I DBC think we a los the other day 5 we had over y luego el que 45 gane le van a dar submissions. una Yeah, camiseta Justin just de gave me a DBG. over 50 Yeah. ¿Y qué más so han dicho? Me parece. Ah, un banner y una Should be y good. A lot of un, good y un content. título. And then lastly, I think before we start heading into discussing the game update, one of the things I'd be remiss without mentioning the amazing achievement that one of our players just hit a couple weekends ago. Mhm. So some of you may have seen this, but Mentis 2K6 managed to hit 1 Vale. million kills. Están ahí diciendo que el And I don't know Mentis, what's more el impressive, cabrón, that he hit the 1 million un kills, or that millón- his total playtime was 358 days. o sea, Like 358 días de actual days of juego. playtime. Yeah. So, Un millón de you know, muertes. it's hard to reward somebody for something like that because it's, I mean, that's an amazing accomplishment. I mean, the closest person is nowhere near having that kill count. So, the first thing we thought was, let's give him a lifetime No hay nadie ni membership. siquiera What's the least we cerca. can do? So we've given Mentis a lifetime membership to his account, so he is a Planetside 2 player for life. Ah, mira, le han dado el. More than that. We want to immortalize him in the game. So Le han hecho Rel socio para came up toda with an la idea, vida, siempre which que quiera I jugar. don't think he's going to share the details about it because it's a bit of an Easter egg, and we want people to find it. So Rel, you want to talk about what gone in? Yeah. So, one of Mentis's most popular weapons is the Terran Republic TSAR sniper rifle, and so like in that vein, I wanted to drop an Easter egg somewhere on Araxes where you might be able to find and interact with it, and that's just going to be a permanent fixture now, so people can go to wherever that is and maybe pay homage. Ah, que es un sitio que va a ser como un Easter egg que hay que encontrar en Auraxis. So without giving away the location or anything, so this homage to Mr. Mentis, what, like, when you find it, is it, can you interact with it? Can you? You can interact with it. All right. Es como una especie como de consola o de algo para poder interaccionar con ella. Cool thing. O de Like we tend to immortalize players in different ways. Like in the past, like some names, like a. O sea, que es un sitio como que le da
como que le que es un homenaje a él, ¿no? Or, Kevin, muy buenas, tío. Actually, the Maelstrom 26 is the VS. It used to be named something else. I can't even remember the name at this point, but it's now named like after Maelstrom, the person who runs Planetside alerts. So it's like little things like that are you may not notice, but those players are like forever immortalized in our game. And wanted to do something like that for Mentis. But, vale, que quieren inmortalizarlo de alguna manera en una localización que sea asociada a él. The memorial or the homage to Mentis's accomplishment has gone up to PTS. It'll be going to live as soon as the game update. Lo van a poner en el PTS y luego lo pondrán digamos en producción. So, we were thinking about doing giving a prize to whoever found it and posted either on Reddit or in the official forums or vale, que van a dar un premio a quien lo encuentre, al primero que lo encuentre. With, a prize, but try and be the first one to find it. Post the proof that you found it, and we'll probably come up with legitimately something worth your while. Please. Yeah, legitimately. Yeah. Don't go into Microsoft Paint and scrawl Mentis is the bomb and on a screenshot that you found in a Google image search. That is actually the Easter egg, though. It says Mentis is the bomb. Yeah. Awesome. All right, so let's talk about Outfit Wars changes. Vale, because, war changes. As everyone knows, we had Alpha Cycle 2 wrap up a few weekends ago, and vale, que han... the goal moving forward is we want to have one more Alpha Cycle. Vale, quieren tener get a final round of changes and then transition into the official Outfit Wars seasonal schedule. Vale, quieren pegar un pequeño repaso otra vez a la parte de clasificación de las guerras de outfits. So anyways, Rel, you wanna give an overview of what's to come? Antes de que sea definitivo. So to stress, it's like that's our goal, is to do one more Outfit Wars kind of pre-cycle. So un ciclo previo de refinamiento. Like we run into something that's just drastically needs to be changed, then we'll have to do that. But in order to avoid that, what we want to do moving forward is work with the community on some like organized tests. For example, the last Outfit War that went out, a couple of the bugs probably could have been encontrado algunos bugs. We did like a mass play test because you definitely needed population to kind of figure that out, and test server doesn't get that naturally. So we do want to do some changes, kind of still figuring out exactly how we want to deliver them. What might end up happening is that we take a break for this month to give us some time to vale, que no saben cuándo lo van a sacar, probablemente se den este mes para un poco darle un repaso y tal. And with that being the case, like one of the things that we're going to be trying to do with the qualification, tiene que ver con las cualificaciones. Pretty good, like a little too long, so we're shortening it up, and then un poco la duración. Kind of bracket exceptionally large outfits and put them in their own outfit war at the very least. But ideally, if it's possible, we get some bracketing in. But that has totally not been decided just yet. Hostia, me cuesta entenderle al cabrón. The reward structure as well. Y también quieren tocar la estructura de recompensas. Like a live system. Is that un sistema que sea vivo. And it's one and done, but we want to have players accrue score based on their placement in those outfit wars, and then culminate to a larger, like an end of season outfit war that takes place between the top 3 scoring outfits. No entiendo la mitad de lo que dice el cabrón. Yeah, I think those are probably the big beats with this update. I mean, outfit wars, like it went really well last time. There was definitely some issues. Vale, que las actualizaciones funcionaron razonablemente bien en el anterior, que ha habido algún problemilla. And then you have servers like Soltech where there's maybe not like enough outfits to actually participate all the time, vale, depending on the faction. Y que no hay, y que dependiendo de la facción a veces no hay suficientes outfits para poder participar todas las veces. Y que van a tener que ser un poco más flexibles más de lo que han sido hasta ahora. Commitments just
just yet. It's just this is the direction we're going. De que no hay But we do ningún have a lot of compromiso, folks pero on que es un Discord poco la update, dirección en la que van. next update after that, and yeah, it's important not to split focus and resources too much. So So I think we're gonna move into to quote one of the players in chat, get out of here with your esports talk. So I think we'll move on to to the game update. And before I mention that, you know, I just wanted to point out again, we've got this lovely photo of la foto con los niños. And Yeah. I was hoping we could have had maybe something. Canelo, guapo. But I think there might be, but I'd heard that it was too epic to fit on a single wall. It was. It needed some more, but real quick before Justin comes at us through the monitor, and I quote: is this something you guys know about that I don't? I don't know what you're talking about. I mean, no. What? I was just pointing out that it's the same picture, and I didn't have a chance to hang a new photo up. Exactly. There are active giveaways being rolled through the chat and stream. Que están dando regalos en el chat. There you go. I just want to put that out I there. I just like watching Rel squirm. Yeah. Really curious at this point. I don't know. This is completely unaltered images that are. I don't. Anyway, do we want to? Which one of you two wants to go first? ¿De cuál quieres que vaya primero? Well, for the next section. I mean, we gotta. Para la siguiente sección, a ver qué es lo que van a lanzar. Yeah, let's. You want to talk about the Punisher? Let's transition into the new game update and what's. De eso no hay en Planetside 2, Canelo. It's on PTS now, and we'll be unlocking after the stream wraps up. Okay, so with that being the case, yeah, Punisher makes sense to start at. Okay. Primera actualización. So head over here to Rel. Creo que le están vacilando. Why have you done this? How many people are on there? Gruel, la foto de Gruel, Andy y el otro el Cartos. Chris Bishop is in a precarious position. Yeah, terms of service violation in effect. But no, we've got the Planetside 2 logo protecting us from complete violation. Ay, madre, el pobre Gruel, le están tomando el pelo. No, we're good. It's art. Art. Wow. All right. That was that's a special. And that wraps our stream today, everyone. Tony, are we just gonna stay on this screen for the next 10 minutes? We can transition over to where we wanted to go. This is my wallpaper. It's been up. Su wallpaper, hijo puta. Carini, ¿cómo estás, guapo? Estoy aquí traduciendo esto. Hostia, tío, qué bueno. Holy crap. All right, so Rel, which the Punisher video, please. Venga, el Punisher. Van a sacar el Punisher. This isn't punishment enough. Is this the underbarrel and ordnance? The actual punishment. Venga, saca el puto Punisher, coño. Yes. Okay. Super short video. Vale, el Punisher, que es una SMG, ¿no? Me parece. Vale. So Punisher has gotten a little bit of some changes made recently. Like now, the default underbarrel is actually a fragmentation grenade launcher in the same vein that the Thumper uses. So vale, es una granada de fragmentación. But the heavy assault has been given a new Havoc underbarrel, which prevents repairs from happening while this debuff is active. Vale, o sea, decir que lo que hace es que si el asalto pesado, si lo tira, previene la reparación de un vehículo mientras esté funcionando. That includes fire suppression and that sort of thing. What you're seeing on screen currently is what we're replacing the Spitfire turret with. This is the Ordnance Dampener. And what it does is it provides a field that while you're within it, you get rank 1 flak armor or rank 1 ordnance armor. If you're mira, eso es como una especie de escudo que te da indoor locations mostly. Te da flak armor. But yeah, but that's
El orden es dampener. Es decir, es como si fuera un recurso que te lo pones al lado y lo que te hace es te da un nivel de armadura de fragmentación. Curioso. Un arma, sí. Hay gente que juega a Canelo en el servidor de Conner y yo creo que hay gente. Un arma, sí. Una SMG, macho. Ya tienes idea para el vídeo, Kenny. I'll let this loop. So in the underbarrel, so EMPs were a concern for the infiltrator. So still using EMPs, but stripping the shield damage effect from it, so you don't have that like 500 damage alpha strike for the underbarrel version. And then the medics, it's a slight heal over time, but also it is a cleanse now, so it takes away slow debuffs. So from like concussion grenades and also the tranquility rifle, those can immediately be removed. You can fire it at your feet too to cleanse yourself of it, and it'll also remove flashbang effects from you. Vale, o sea, que lo que te hace es te quita efectos de las granadas, por lo que estoy entendiendo. Added like an enhancement underbarrel, which sounds really weird now that I say it out loud. But what it does is for mechanical targets, it'll increase the maximum health by a static amount, and it'll do a repair over time. Hostia, macho, es que de verdad es... And that maximum health bump actually scales with like the target's current health. So you can't save somebody with it, like if they're down to like nothing health, and then you bump them up with an extra 500 or whatever. It doesn't work like that. But it can, like, it'll be helpful with buffing people like as you charge into a room with max units. Vale, es decir, que digamos que lo que permite es que mejorar un poquito a la gente que quiera entrar en una habitación o que esté defendiendo y tal, y que bueno, pues te da esa flexibilidad, ¿no? My video player. This one is the frame rate is meh. Connery. No, Connery no lo cerraron. Okay. Super Brain asks, can you buff tanks with it? Yes. Pues te tienes que venir a Emerald. No lo habían cerrado, no. And then it'll give you some static health and then repair you slowly over a few seconds. Vale, entonces ahora ¿qué van a enseñar? Right. Ready to queue up the Colossus. Van a sacar el coloso. Yeah. Actually, you know what? Why don't we show off something that we want to for the Planetside 1 anniversary? Okay. Vale, venga. The Punisher, for those who have played Planetside 1 or have visited with us last stream. Vale, el Punisher para los que jugaban Planetside 1 y los que vieron la última actualización. And very recently we celebrated the 17th anniversary of the Planetside franchise. Vale, a cuenta del aniversario 17 de la franquicia. And that was on the 20th. May 20th. Yep. So we are, with this update, also going to release a special edition of the Thumper. Vale, van a sacar una edición especial del Thumper con esta actualización, vale, con oro y tal. Muy chulo. No, Cobalt no está cerrado. Which previously was only filled with the networked NSX weapons, which were gained from the anniversary bundle last. Muy bonito, está hecho muy chulo. So this will be a new edition, and if you like the Thumper, then you can certainly es una edición para celebrar el aniversario. Cool. Yeah, I like the palette. It's freaking dope. It really is. Lots of bling on there. Está que te cagas. All the bling. Right. Yeah. So do we want to? Are we doing giveaways, or is Justin kind of just handling? Justin's doing that throughout the stream. It's all automatic. So yeah. Just let me know what you want me to pull up next, and we'll get the next one up on screen. Let's jump into the. Let's go to the facility modules. There's so much stuff to talk about. All right. And there you go. Vale. So for those who have who again joined us last. Vale, entonces parece que hay. Added facility modules to the game. The Phalanx automation one that you see in the video is not. Vale, estos son como módulos que te dan mejoras, ¿no? ¿Ves? Infantry Health Regeneration, Advanced Vehicle Access. Vale. Vale, o sea, los fabricas, los plantas en una región. Y es como si tuvieras un módulo. Or enhanced turrets, that sort of thing. You can't see because my face is in the way, but on the right hand side,
Nice. Okay. If you're hovering over the a region, you can see like what buffs it has, and you as a player can extend buffs. Vale, entonces given by, digamos que en by esa other región benefits, lo que te for dan chapters son stuff in the base. mejoras And a la hora de jugar. ¡Qué yeah. caña, tú! O sea, decir que si tú Kind of go fabricas through un these módulo de examples. regeneración en The esa... tech plant benefit, it's also rolled into this. So if you want to pull like a main battle tank or a liberator from a specific base, Te da you can esa throw esa the bonificación. benefit directly on the base instead of having to have a tech plant. But yeah, and on the right hand side, with the tab screen, you can see what benefits are currently active and which outfit is currently contributing their time to that benefit. So Vale, if you want to entonces say te thank you, dice qué or, outfit or da anything ese else, beneficio, find those te out. muestra quién es el que lo está dando, con lo cual, o sea, es curioso, o sea, Just qué an caña. addition to the war asset system, because we definitely want to continue to build out these systems that we put in the game. Vale, es como and si this dice is que maybe quieren phase two. Hey, crear we did phase two. como un Thank you. sistema ya para We can move on now to the- para la segunda fase, vamos, entiendo Well, que the es un last poco como video llaman así. that I've got here from you. O sea, que es como fabricar, no craftear, fabricar Alright, it is up. un nuevo sistema, Okay, o sea, decir, so una nueva serie de the cosas. Bueno, y aquí Colossus está is el it is a coloso. outfit, a war asset, however, it is customizable. Vale, As se an puede individual. configurar, So you can unlock the weapons, and se the puede skills, configurar con cosmetics. diferentes armas. Instead of certifications, we're using merit, since it is an outfit-based vehicle, and this does a couple of Vale, things. The entonces se first is that it utiliza prevents merit new para players from spending swords on mejorarlo. something that they potentially won't be able to pull, and then it also kind of emphasizes our outfit system being Vale. merits and that sort of thing, or Vale, being using the merit system. So yeah, it has a number of abilities, and you guys will all be able Vale. to explore this on the vale, o sea, tiene varias server. habilidades, 4 In this torretas, el video, cañón I'm being principal. a little bit hyper aggressive in that I end up getting myself killed very, very quickly. But Ah, mira, lo puedes you can see that customizar. the model has changed somewhat significantly, especially with the tank barrel, and now it has the ability to deploy. Vale, Within tech plants, you'll be able to pull it. So there's a Vale, good puedes reason to go sacar de back to una a tech tech. plant, and then within warp gates as well. So these are the places where you'll find the terminals, and then you'll be able to pull the Colossus and bring it onto the battlefield. Vale, entonces ahora lo sacarán. Also, so the Colossus is, in this video, you'll notice that when I deploy, which I don't think I'm there quite yet, but when I deploy, my turret angle is set really high. In the Skylance mode, this is what happens, but in this version, or the version of the video, it's way more vertical. Like you'll have more play when you. Vale, te dice que tiene mucha verticalidad el cañón, lo puedes elevar bastante. Yeah. So, and then the time to kill also is wrong in this video of the Skylance. Hard points are actually easier to take out, but we'll notice that it's. Dice que, bueno, que el tiempo, el time to kill no está bien en el vídeo. Display that outlines where all the hard points are. If you just Vale, mira, y te los muestra. Damage to it from the ground through the vehicle, because our Colossus, the Skylance, has a piercing weapon that passes through vehicles and can hit multiple targets. Vale, que dice que ese the Skylance weapon, puede makes atravesar it so vehículos. you take self damage when you're in the Skylance mode, or if you're activating the Mad trigger, which is its default ability. But it Vale. also has a Cordium powered shield that is very Vale, sturdy. tiene un escudo. Cordium is a finite resource, so Tiene un escudo que funciona por Cortium. and help resupply your vehicle instead of it generating naturally, at least by default. Se puede suministrar al vehículo, por lo que le he entendido. Yeah, that's basically Y the ahí process. dispara, And then, ya ves again, que you're va gonna see me disparando y totally tiene kill como myself in caída. this Se video, comporta como un when I cañón, activate the Mad como un trigger. cañón normal. Typically, like we want the Colossus to be a very group-oriented vehicle, so it's going to need repairs and it's going to need people to man the turrets, and it's not just going to be massively overpowered by itself, because that. Entonces, vale, que se puede kind of reparar, point. que son 4 personas más el tío que lo I gotta maneja, say, my y scroll real que quick. bueno, pues que la idea es The que sea un audio vehículo que no is sea súper poderoso. satisfying. O sea, tiene esta función. That's so good. Pew. Pew. Here, actually, let me turn that up because I don't know how much chat can hear that. A ver. ¿Ves? Te muestra dónde está y le da el... Yeah, so we are still going to be balancing this. Vale, dice que lo based están on todavía un feedback, poco so once you equilibrando. get to the server, ¿Mm? pass it over to the Lo weekend, están let us know, afinando. how you feel, and maybe No we'll sé make qué lo está some dañando, adjustments no based- tengo ni idea, based on probablemente what sea el you propio bastión.
But yeah, just make sure you're using it like as it's intended, which is an outfit-based, group-oriented vehicle. Cool. Awesome. Yeah. Right. All right. Rel, did you want to at least touch on some of the highlights of the bug fixes that are going into this update? Tía, guapo. There's a lot going in, but maybe just kind of give players an indication of some of the examples of what's going on. Absolutely. I'm gonna bring it back to us real quick. With the patch notes, you guys will be able to see this right after the stream here. But so construction, the vehicle gates, enemies can no longer pass right through them. That's fixed. The construction placement nodes that are on each construction object, those are back. They have Que been gone for quite a while. tocando la parte de construcción. No soy muy experto, pero and in which terrain you'll need to pero están tocando un poco donde se puede colocar las paredes y todo. What else did we fix? We actually found a major performance decrease that we were able to fix with the heavy assault shield in first person. So, parece que han encontrado the Punisher actually brought to light this que con el Punisher encontraron un bug de rendimiento con el escudo del asalto pesado en primera persona. And we noticed that the distortion and just the size of the shields that we're using in first person they were crippling frame rates up to like 60 to 100 y decía que estaba my setup que digamos la distorsión del escudo y tal creaba una caída de frames like when the heavy assault shield is active in first person, and in third person it doesn't change at all, but in first person it's much tighter to the model. Honestly, it looks cleaner and it's less obtrusive as well. So that'd be a cool change. It's like a bonus change moving forward. And because that's been an issue for a long time, but it's going to make people who play heavy assault like feel a lot better, but also affects the just the momentary shields that you get from implants like Safeguard and other stuff. Parece que va a ayudar bastante, así que la gente que juega con asalto pesado, que es prácticamente todo el mundo. Handful of high priority stuff. We ended up changing the font of the chat box to support more language characters. This is an issue because we're an international game and we support, vale, que han cambiado toda la parte de chat para incorporar caracteres internacionales. Bueno, pues está bien. People will be able to more easily communicate on live. Por ejemplo, pues hay caracteres que no tienen por qué. The supported languages, I posted last week about this, but we should have what should be the final round of Russian and Chinese translations. Vale, que están en la última ronda en la última vuelta de tuerca sobre la traducción al ruso y al chino. Nos interesa a todos. Various proper names like facility names and weapon names, vehicle names, that rather than just keeping it in English, so there's no confusion when people from different languages are trying to communicate and coordinate. They'd be seeing completely different names, and in some cases, pretty bad. The mag router creatively bad translations. Que en algún caso pues que las traducciones de los vehículos no eran las mejores y que dan lugar a equívocos. Y creo que dice que lo que he entendido creo que la van a dejar en inglés los nombres para que no haya confusiones. Names that were translated and then just replace them with their proper English counterparts, and it doesn't work that way. We actually have to translate literally every text string that has one of those words or names in it. We have to go back and retranslate for context and everything. So that's why it wasn't quite. Sí, Matías, cuando hoy ya no, porque hoy, pero mañana cuando quieras. What we got back was to get the drop by no later than the 5th of June, and like last time, as soon as we get it, we just gotta do the integration. 15 of June, entendido que lo van a poner. And then we'll get feedback, and hopefully that should be the last big round of changes. We're also we've got some bugs that we've been fixing based on community feedback related to those new languages that are being supported. Vale, que han estado revisando que había algunos bugs con los idiomas. Pero bueno. The Colossus update goes out, it may include all of those finally getting off of PTS and going to live, but we'll have to wait and see. Yeah. Sorry, you can keep going. I didn't want to forget about that. Honestly, I can't remember what we fixed. There is an extensive list of patch notes.
yeah, you're going to have all that. I mean, that'll all be posted, like Rail had said, right after the stream, so everyone can read in detail Vale. what is actually getting fixed and what's going into the update. Vale, que luego van a poner Awesome. un post en Reddit Speaking of con other un poco resumen. initiatives that have been ongoing, PlayStation 4 support. PlayStation 4. So PS4. just to provide a kind of a quick update in terms of how we're tracking. Tony's got some the latest screenshots. I mentioned a while back that we were able to hire a programmer Mira. to basically be devoted to just doing PlayStation 4 support and initially Vale, port entonces que ha work. contratado un programador So para darle soporte he's y made some really good progress. dice, parece que está getting haciendo a lot muy buen of the progreso armory screens, con a lot la of the UI related to the escalation update ported over. que está As you can see here, portado we've got, lo que es el interfaz, factions spawning in game. el Bastion, vaya. Yesterday, this morning on Twitter, we confirmed that we're going to get the FOV slider into PS4 after a brief exchange within our team's chat. Vale, que van a tener with regards to timing, you can expect this to go to PS4 Live. el FOV, about el 3 foco, weeks worth of work left on, la anchura de UI pantalla que components. puedes poner cuánto ves, cuánto no ves. We're going to have there's going to be some controls También en changes and PS4, bug fixing and such that needs to happen algunos cambios en during los that time as controles. well, but we're expecting this to get into the hands of our QA team Sí. within the next 3 weeks. And then, O sea, entiendo que esto es at that point, PS4, este es el santuario en barring PS4. any major, Sí, correcto. surprises, we should have a good handle on being able to announce a time, a more specific date when it will be going out. But as you can see here, we're absolutely working on it. We want to get Que están pendientes, que espera que en un plazo changes razonable de tiempo puedan as dar soon una as we fecha get it into, buena para cuando se formal va a poner. testing, Pero once bueno, we've done ya all veis, the groundwork that we know we need ya to do, tenéis el Bastion en we're gonna PS4. Esto es share some PS4. more information. And I'm now that space and time is kind of, I've lost track of it. We've as you can see, we're trying to do dev streams more frequently. And I think our last one was it a month ago, 3 weeks ago? It's like 3 weeks ago. Sounds 3 weeks about ago. right. Muy So, bien, muy bien, muy bien. We'll probably O sea, que plan los de on doing PS4 our bien. next dev stream sometime mid to late next month. At which Van a point hacer uno we a mitad de we mes que should, viene, there otro might be a stream, bit more of an emphasis on actual review of the PlayStation 4 update. donde estará más focalizado a la For the PS4. PlayStation players Estaremos that ahí are on para the stream, traducir. watching the stream right now. Hopefully that gives you some confidence that we are actually indeed finally able to make some progress. We're able to get one of the programmers hired, and it's helped us immensely. So. De que el tener un programador dedicado a esto, pues que les ha ayudado muchísimo. We've got giveaways happening. ¿Quién lo iba a pensar? Also a reminder that Lane Smash is happening. El Line Smash today está and ocurriendo throughout the weekend. hoy y durante Wanted este fin de to send semana. out, wanted to remind everyone of that. Justin, could you, when you get a chance after the stream, could you make sure to retweet the details from the official Planetside 2 account on Twitter? Vale, que van a retuitearlo desde la cuenta oficial, los detalles. Schedule runs from today through the end of the day Sunday. Hay un poco el calendario y tal para el Line Smash. And so, I guess to kind of put a bow on this stream, let's talk about what's happening after this game update. Vale, entonces lo que va a pasar después de esta actualización. Have I forgotten anything? Interesante. I just got all caps from. Porque el otro ya lo habían comentado, o sea que ahora viene un poco lo que van a hacer a partir de ahora, después de este. All right, so let's switch over to one of the random mission-related screens here. A ver, ¿qué va a enseñar? ¿Va a enseñar la patita? Venga, sácate un So again, poco just to be rabo. clear, what Rel is going to discuss right now is not part of the update that the Colossus. Vale, is que in, esto not no the es next parte game de la update, actualización this del is what's Coloso. coming in the update after that. Vendrán las actualizaciones a posteriori. These screens should convey Yeah, that. should be an indication that they're not ready. We need for a stamp runtime. work in progress across it. Vale, que es un trabajo que lo están haciendo ahora. All right, here we go. So, Vale, yeah, so the gray box campaña. that you see on screen here. We're doing some fun stuff with the update. Please also ignore any typos that you see. It's all filler text anyway. There you go. It's my disclaimer. So
the mandate system is something that we've been talking about for a long period of time, but it's something that we're actually working on. But we've rebranded it as the mission system. For those who, Van a, who know van what a the crear mission el system, sistema de is in misiones. game already, I'm glad you do, but it doesn't do what we want it to. So we are we're gonna like rebrand that a little bit. Hostia. So yeah, missions are essentially your daily challenges, O sea, son como or retos quests diarios. or what have you, and then we're also wrapping some of that in a campaigns component as well. Y que los van a juntar en como una especie de campaña. The duration of a campaign to tell a story and kind of evolve the lore of the. Dice que va un poco a ser una campaña que va a actualizar el acervo, el lore. So through this mission system, actually, that you're still looking at the campaign screen. This is going to you'll have different chapters that you'll be able capítulos to work through, diferentes. and then the chapters have missions kind of nested within Y cada uno de ellos tiene that, misiones that go and tell us a story and que cuentan una historia. Rewarded and that sort of thing. Y que tienen, por supuesto, tienen we can see the next recompensas. one as well. Hostia, qué bueno, tío. And so for events, this is furthering that campaigns portion of Por ejemplo, of the en el screen. aire. So each chapter is going to have a static amount of missions that you Tiene algunas misiones que son estáticas. which would tell like the story of that chapter, like the changes that are made maybe in the world, or maybe the characters that have kind of arisen, or if there's any different. If there's anything like crazy and different that's happening on Araxis, all that story will be told within the form of missions. Digamos que van a evolucionar la historia y que lo van a hacer a través de estas misiones. Yeah, let's move on to the next one. Yeah. So outside of the campaigns portion of it, one thing that you will see every day, regardless, is the mission board. And unlike daily challenges that happen in other games, where they'll randomly give you a selection of things and say like, hey, go do this. What we want to do, being kind of this the sandbox the sandbox game experience that tailors to multiple different types of playstyles, is give you options with what you want to do with your session. So vale, que quiere decir que sea un poco sandbox y que te dé opciones para jugar como tú quieras jugar. Maybe you just want to relax. Medigel, guapo. Go exploring, or go participate in some sort of like lower key combat. Like maybe you pick up a mission that's asking you to go somewhere, or to. Que si pidas una misión que te haga ir a un sitio, o luchar en un determinado sitio, o mover recursos de un sitio a otro. Tienen misiones más complicadas que pueden requerir más tiempo, que sean más complejas. 100 kills within a day or something like that. Like maybe if you're that type of player, you can find that mission. Maybe hay misiones que pueden ser matar a 100 tíos y otras pues completamente diferentes. Y que te dan premios. Que dependerán de la dificultad de la misión. Maybe which faction that mission is coming from. So if it's NS, maybe they have some specific stuff that they want you to do. Vale, y que a veces, pues, por ejemplo, depende de la facción que genere la misión. Maybe Vanu Sovereignty. Maybe they have something that they want you to do that kind of perpetuates their effort either on a specific continent or just on the battlefield. Cool. Yeah, I mean that's it in a nutshell. So what missions are going to let us do is make it so there's a specific focus to your session. You log in. You see what you want to do, and you partake in that. Or if you see something that you can capitalize on. So maybe if there's a mission to destroy a bastion, you see one that's about to be destroyed, maybe you just pick up the mission and get the reward for it. Sí, que te quiere dar opciones un poco para jugar como tú quieras jugar. And you can abandon them and then pick up a different. Que la puedes abandonar, coger otra misión. If that continent's locked and that sort of thing. Yeah, so hopefully we're trying to answer the question of what do I do
with my game session. For a lot of people, it's De que muchas veces está intentando dar una respuesta a la pregunta de qué cojones hago, ¿no? Con mi sesión de juego. Entonces te da opciones, es decir, oye, maybe you'll be having an ops night, or maybe you'll just be kind of like roaming from base to base and taking those out. We want to celebrate all of the different styles of play. De que quieren celebrar todos los diferentes estilos de juego que hay dentro del we can keep kind of a control del over, juego. like we'll know how many rewards you can get in a certain day, and that'll help stop things like with economy inflation and just all the craziness that comes from people like who are like sitting in a corner just stat padding ammo to get certs and that sort of thing. This helps us with that sort of side of things as well. Yeah, and then your directive screen is going to be rolled into this area. Y que la pantalla de directivas se va a integrar aquí. Ahí con una hoja de sumario, de resumen. Yeah, and then without spoiling the surprises, not only are there individual things that players can do, but like Real had said earlier, like the quote crazy stuff that is happening on Araxis, right? There should be some pretty interesting stuff that's happening at a global level, would you say? Dice que hay cosas muy interesantes que suceden a nivel global. Planet-wide up in Planetside. Planet-wide. Wow. Nice. That's good. Yeah. That was good. Yeah, Algo a nivel planetario. Working with a writer just to start tying in a lot of the Vale, que están trabajando con un escritor para integrar mejor todos los elementos del acervo en un poco dentro del juego, para darles a eso que no tiene, ¿no? Para inyectar un poquito más de historia dentro del juego sin cambiarlo dramáticamente. It's a pretty exciting update. We were kind of on the fence about sharing any details about this que de because momento pues que todavía no quieren tener muchos detalles, pero a mí me parece muy chulo, ¿eh? Veremos. But we wanted to at least share a little bit of information with you. So over the next probably month and a half or so. Durante el mes y medio que viene, pues irán compartiendo información. Awesome. Muy bien. Muy bien. Some very big changes. Andy, a lot of the stuff that sorry, go ahead. No, go for it, bud. A lot of the stuff that we're doing is like we want to build out the world. De que quieren if you read the article crear el mundo that Andy was interviewed in, Planetside is here to stay. Like, was that the title? I think so. Yeah. Y que Planetside está aquí para quedarse. Ha venido para quedarse. It's kind of like creating this world that we can really be proud of and see like evolve over time. Que quieren un mundo pues que pueda evolucionar con el tiempo, de que sentirse orgullosos. Try to figure out, I guess how to entice players to like just like instead of like flipping the table like every update, Vale, dice que quiere la intención es que los jugadores les apetezca jugar, tentar a los jugadores y que cada vez pues sea un poco darle la vuelta darle una hostia a la mesa pues para que la gente se anime, ¿no? Un poco el sentido de lo que ha dicho. Yeah, we want to continue to cultivate and grow this game and then the franchise. Que quieren hacer crecer al juego y a la franquicia. Awesome. Andy, do you want to go over PTS unlock timing one more time for everybody? Yeah. So PTS is literally going to unlock a few minutes. Y a uno preguntando si habrá acervo sobre chica gato. Tócame los cojones. Asking for a friend. Qué cabrón. And it's been ready to download, so hopefully everyone's had a chance to start patching up. Vale, hay que actualizar el PTS y jugar con él, ¿vale? Should be momentarily. And I guess just to kind of recap the stream, como resumen, saw that we just tweeted out the link to the Robert Stoneman War Correspondent video that we premiered at the beginning. We've got the content creator video series coming to a close, at least this round, Sunday night at midnight. So el concurso de los creadores de contenido este domingo. Looked like some editing that was going on, so
Decían que Alfa 111, creo que es o 101, está preparando algo, lo ha puesto en un tweet, lo he visto antes de entrar. Within the development team, we're going to distill that down to the top 5 finalists. De que ellos harán un cribado de 5 y luego esto lo votaremos nosotros. And then based on the results of the voting, then that will determine the grand prize winner. Vale. Awesome. We've got, as Rel had mentioned, we've got lots of changes and improvements coming in Outfit Wars that will be coming out in its own mejoras update. En la parte de guerras de outfits. Details on that once we can finalize them. De que lo compartirán cuando lo tenga ya más o menos pulido. Doing a dev stream again, probably in the next 3 to 4 weeks. Dentro de las 3 o 4 próximas semanas harán otro. Otro stream, otra transmisión. We have a lot of fun doing these, and hopefully you're enjoying what you're seeing. But in that stream, we should have a lot more detail on what's going to be going into the Outfit Wars update, and as well as the PS4 changes. Y los sí que van a, digamos que el próximo va a estar enfocado más en el PS4 y en la de outfits. Yes, voice comms. Voice comms. So our tech director, we posted about this a couple of times. We've basically gotten him on board to start working on it. He's been working with Vivox. He's also been going through. Vale, que lo está mirando con el director técnico. That might have led to the less than reliable voice comms that we've been seeing in the game. It sounds like with a few changes that have gone out, there's been some improvements, but there's still. Vale, que han desarrollado algo, pero que todavía no está donde lo quieren tener. Que han hecho unas pruebas, que está un poquito flojo. Que han hecho mejoras, pero que así que no. Que no. Vale, y que esperan que los 2 próximos días pues consiga un poquito más de tiempo a trabajar en ello. Y que dirá, pues seguirá dando información de cómo va. Team-centric game, like voice communications are paramount. Like we can't. Todo lo que están diciendo está ahora en el PTS, en el servidor de pruebas. Entonces, por lo que le he entendido es que están pidiendo que la gente lo juegue, que den su impresión, sus comentarios y si hay todavía dice que tienen que pulir bugs. O sea, todavía no hay una fecha de cuándo va a salir. Yo imagino que saldrá. Me puedo imaginar que saldrá aquí a un par de semanas, puede ser más o menos. Line Smash, que va a ser este fin de semana. Y la gente preguntando que Usur cuándo. Planetside 2 account, just the schedule, so you can tune in. And I think that is it. You wanna close it out with the war correspondent video one last time? Yeah, absolutely. Yep, we'll roll the war correspondent video. Well, thank everybody for tuning in, hanging out with us. We appreciate it, guys. Y está muy bien. La verdad es que me ha gustado Fíjate, me ha gustado más. Fíjate lo que voy a decir, Me gusta más lo de las misiones que lo del tanque que van a sacar ahora. Y lo de porque bueno, está bien, el tanque está bien, está chulo y tal. Pero el intentar darle esa capa. Voy a bajar esto un poquito, ¿vale? Y ahora voy a empezar aquí a largar yo. Vamos a ver qué os parece. O sea, la submachine gun me parece interesante. Pues está chula. Además, creo recordar que dependiendo de la clase que lleves, el lanzador del cañón hace una cosa diferente, ¿vale? Está bien, está chula, me parece interesante. Al final un arma pues siempre es un arma y me mola. El tanque, veremos a ver lo que da de sí, porque el miedo que lo hemos comentado y el otro día lo comentábamos con Kenny también y con vosotros, que joder, que a lo mejor se pasan de rosca y al final la gente en vez de sacarlo para machacar el bastión, pues lo hacen para machacar cualquier otra cosa que no sea el bastión. Veremos a ver. Me imagino que pasará lo de siempre. La primera semana la gente abusará de él, va a ser una cosa que dice, pero estamos locos, y le pegarán una rebajadita, lo pulirán y bueno, pues es iterativo. No me parece. Bueno, pues estas cosas pasan. Es un servicio que está ahora en
es un servicio en activo. Building a bastion, Y bueno, pues as the estas cosas combatants pasan. call it, takes teamwork and resources before it can enter from orbit. El tanque Over in se Hotspot, saca on the Yamato con server, recursos outfits such as the first del Terra clan, soldiers porque si has have done fijado, just that. las compras de las mejoras van The con front line loyalty, alone no van is con order certs. cannons. Y el loyalty es como una moneda dentro de los... Intel spreads. Es una moneda de recompensa de los outfits. ¿Vale? Entonces, al final, donde más facilidad lo tendrás para encontrar será con un outfit. Y cuidado, necesitas 5 personas. O sea, el piloto con el cañón y 4 tíos. No para que eso merezca un poco la pena. Porque si no, tengo la impresión de que eso va a ser como un pato sentado. Entonces, lo lógico es que sea dentro de un outfit. Lo lógico. No es un vehículo como un tanque o un Lightning. Es un vehículo que se saca con recursos del outfit. Y dicho esto, bueno, el escudito ese que te da escudos para el flag, no me parece mal, me parece una cosa muy situacional, un recurso que lo puedes fabricar, lo tienes ahí, y para romper son recursos que tienes pues para entrar a una habitación, para entrar, no me parece que te da flexibilidad, y sobre todo cuando te están dando este tipo de cosas para gastar, pues está bien. Pero me gusta más, personalmente me gusta más todo el tema de historia, todo el tema de misiones, porque al final a la gente que entra dice, ¿qué hago? Hostia, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué dejo de hacer? Y es un poco como el salvando la distancia, es como el Destiny 2, ¿no? El Destiny 2 pues puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Podría ser que pasara así. Podría ser. El canal que ha indicado, el destino indicado es solo para adultos. Dios mío, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a sacar aquí? Pero bueno. Mira, han enchufado a la Archie Televisión. Bueno. Entonces esto es un poquito lo que hay. A mí, ya te digo, ¿qué os parece, chicos? 5 minutitos, no más, que me está esperando la jefa. Cuando hacen esos escuadrones, ya, estoy con las estacas en el piso recién con infiltrado. Claro, pero al final esto es una mecánica de la que se abusa, pero es como el tío, como el infiltrado, que se pone a campear y empieza, me pongo así porque tengo aquí el chat, es como el infiltrado que empieza a localización, pues bueno, pues es invisible. Y si encima es vano y no tiene munición, tiene munición infinita, pues imagínate, ¿no? Bueno, poco. ¿Pero qué os ha parecido? 2 actualizaciones seguidas donde el contenido es para una minoría. Te puedo comprar la primera, parte de la primera, porque la SMG es para todo. Pero lo de las misiones me puede parecer que es para cualquiera. Es decir, es cierto que el tanque está más orientado para un outfit, como el Bastion, por supuesto, no, nada que discutir, pero la ametralladora, la submachine gun es para todos, y luego pues tienes el tema de misiones, que oye, que si las quieres seguir las sigues, y si no las quieres seguir no las sigues. Pero yo creo que a la gente, a los novatos les puede venir bien, y a los que llevamos mucho tiempo, coño, pues ¿por qué no la vamos a hacer? Pues un día que entre y te pues vamos a hacer un par de misiones. Me dan un premio, me dan un decal, me dan un camuflaje, me dan un lo que sea, pues no está mal. A ver, para mí, una gran actualización tendría que ser o un continente nuevo o pegarle un repaso, por ejemplo, a Emerald. O hacer un tipo o cambiar algunas bases, etcétera. Bien. Eso sería una buena actualización. Esto pues son cosas que van añadiendo. Y yo imagino que la idea que tienes que al final, me puedo imaginar que por lo menos una vez al año harán algo gordo. Algo gordo. Quiero mirar porque ahora han estado comentando algo de Usur, que parece que no lo han dejado del todo. No lo han dejado del todo. Y yo creo que a lo mejor están pensando en que Usur
Es una suposición mía. Igual lo dejan para el final. Podría ser. A mí me gustaría, ¿eh? Un continente un poco diferente. Joder, y sobre todo, a mí a veces lo que me da una pena es que al ser asimétrico, perdón, al ser simétrico, te encuentras con que hay... El otro día estuve jugando en un mapa en Hosin que no lo había jugado en la puta vida, o por lo menos no me acordaba de haberlo jugado nunca. Y digo, hostia, una base nueva, tío. No me acuerdo si estábamos defendiendo contra los Terran, estábamos atacando a los NC. Coño, una cosa nueva, tío. Porque hay bases que es que no las tocas. O sea, hay bases que están muy quemadas y hay bases que es que no las tocas. Eso, por ejemplo, eso es un pequeño problema. Hace, por ejemplo, ahora el Tialois y toda esta cosa, es que al final acaba del Tialois. Mira, por Dios, otra vez Tialois no. Hostia, no. Oh, pero Shadow, por supuesto, y además, encantado de que la des. Faltaría más. O sea, encantado de que la des. Al final, mira, voy a hacer un chiste, ¿no? Como decir, este es mi juego y me lo follo como quiero, ¿no? Es decir, el juego es el que es y tiene 1.000.000 de formas de jugarlo. Hay gente que no se baja del avión, hay gente que entra, pega 4 tiros y ya está. Hay gente que vive en el juego, hay gente que solo saca vehículos. Entonces, todo lo que sea dar opciones a la gente, yo para mí está de cine. A mí Hosin está infravalorado. Hosin me parece que está infravalorado. Es cierto que para jugar vehículos es un poco más mierdoso, pero también tiene zonas donde te permite el juego de vehículos y está muy bien. También entiendo que debido a problemas de rendimiento, pues la gente no lo juegue. Pero para mí Hosin me parece un pedazo de mapa muy interesante. Me parece más flojo Samir, fíjate lo que... Tiene alguna base muy chula, pero Samir me gusta menos. Pero bueno, ya son gustos personales. Gustos muy personales que son perfectamente... Oye, cada uno, repito, cada uno el juego lo juega como Dios le da a entender y no hay una manera buena de jugar o no. O sea, hay la manera que te divierte. O sea, mira, veterano, aquí tenemos a un veterano. ¿Cuántas horas tienes, Carini? ¿Cuántas horas tienes? Confiésalo. ¿Cuántos miles de horas has jugado al Planet? Por Karinic empecé yo a hacer directos. Que no se me escape, que ahí está. Por Karinic empecé a hacer yo directos. Así que a mí, de verdad, me parece... Mirad, yo estoy convencido que va a haber actualizaciones que van a ser una mierda. De verdad, O sea, estoy convencido que va a haber una actualización, un contenido que suban, que va a ser una verdadera mierda. No sé si va a ser si va a ser otro. Pero eso en el fondo me importa poco. Me importa poco. Lo importante es que haya continuidad. Por supuesto, Shadow. O sea que también eres veterano, ¿no? Pero fíjate. Al final, yo lo que espero del juego es que te den opciones. Es decir, que no sea al final o sea, que al final no se convierta esto en todos juegan a lo mismo, porque el juego al final, si quieres hacer algo, te lleva a jugar de lo mismo. Es decir, al final esto pues se convierte en un, yo qué sé, pues tengo un vídeo por ahí de uno de los eventos de Halloween que digo, hasta que no acabe el puto evento no vuelvo a jugar a Planetside 2 porque era un coñazo, no había más que infiltrado. Justin, guapetón, ¿cómo estás? Carlos. Hay un momento que digo, ya está. O sea,
suficiente. O sea, no juego más, y lo dije hice un vídeo cortito, creo recordar. Dije, no juego más porque estoy hasta los huevos de salir y no encontrarme más que infiltrados con el puto cuchillo para hacer la directiva de Halloween. Hasta los huevos. Y era injugable. O sea, llegó un punto que me parecía injugable. O sea, un poco para que entendáis lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que al final haya cosas que obliguen a la gente a jugar de un determinado estilo para hacer no sé qué. Eso sí que no puede ser. Pero dicho esto, cuanto más den a la gente, más opciones, ya estoy estupendamente. Ya estoy estupendamente. Skywalker, Caminacielos, que me tiene loco con el nombre. Entonces, el tema es conseguir que la gente esté interesada. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no sé si habéis notado, que si miráis un poco las estadísticas del juego, ha habido un pico con el Bastion y ha empezado otra vez a bajar. Entonces, se están dando cuenta de que si no insuflan contenido en el juego, la gente al final pierde interés. Es normal. La gente, pues, coño, yo ya me he montado unos cuantos Bastion, pues bueno, pues está muy bien. El otro día lo hablaba con Carini. Anda que no lo pasamos bien en el jugando con el Bastion, con los Terran, con el Escuadrón de las Sombras. Pues de puta madre. Pero claro, llega un momento en que dices, bueno, pues ya está, ya lo he jugado, ya que vamos a estar todos los días sacando un Bastion. Pues no. Entonces, coño, pues que te dé esas misiones. Incluso imagínate que tuvieras un sistema para hacer misiones en equipos de 4, ¿no? Un escuadrón de tiro. Escuadrones de tiro. O sea, montas un escuadrón de tiro y 4 tíos tienen que hacer una misión, X, la que sea. Coño, sería de la hostia. Para pequeños escuadrones, para pequeños... me acaba de venir a la cabeza. Coño, pues ¿por qué no? Claro. Es que ahora te pones a mirar juegos gratis y anda que no hay juegos. Anda que no hay juegos. O sea, yo tengo aquí juegos gratis instalados. Tengo, por ejemplo, el Path of Exile, que es como el Diablo 3, o mejor, que digo yo, ¿para qué cojones me gasté pasta en un juego como el Diablo? O sea, como el Diablo 3, ¿para qué? O sea, pero eso es un pedazo de juego. O sea, eso es un juegazo. O sea, simplemente con lo que trae gratis, y todo así, el Planet, claro. Pero cualquier otro, el Destiny, ahora que es gratis, el Destiny 2, que te lo puedes bajar. El Civilización 5, creo, el otro día, que estaba, no sé quién me dijo de vosotros que estaba gratis también, que te lo podías descargar de la tienda de Epic. Normal. El 6, perdón. Juegazo. Es un juegazo, yo lo tengo aquí instalado. Es un juegazo. Un juegazo. Entonces, claro, es un problema. Si no sacan contenido, pues hay un problema. Bueno, chicos, lo tengo que ir dejando porque me van a cortar. A ver, seguro bajaría mucho, ¿eh? No, es que ya, pero Shadow, fíjate. Si yo me meto ahora yo me meto ahora en Destiny, una vida, 163 días. 23 días subido en un Liberator. 6.026 bases conquistadas. La Virgen. Hostia, Carini. Tu mujer te quiere mucho, ¿eh? Venga, Justin, un abrazo. Cuídate, nene. Shadow, si tú te metes ahora al Destiny 2 y ves como lo que tienen los jugadores veteranos, dices, oye, yo quiero eso. Pero claro, la típica arma del evento de no sé qué. Dices, bueno, ¿y cuánta gente ha tenido que matar el tío este para conseguir la ametralladora esta? Bueno, pero es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Te metes al WoW, te metes a jugar mañana al WoW con nivel 1 o 2 o 10 y de repente ves un tío que va de púrpura de arriba abajo con todo esto. Pues coño. Claro, pues es lo mismo. Chicos,
Chicos, lo tengo que dejar, de verdad. Me van a echar de casa. Lo dejamos aquí. Mañana, si queréis, en los directos que hagamos, seguimos comentando. Si suben un resumen del evento, le pegamos un repaso para ver si me deja algo y tal. Pero bueno, en principio lo dejamos aquí, ¿vale? Porque ya por hoy ya estáis aquí. Encantado. Si no fuera por vosotros, lo he dicho antes y lo repito, no estaría haciendo esto. Y cuidaros, de verdad. Un abrazo muy fuerte y a darle ahora cenar o comer, o depende de la hora que estéis, o chingado, coged o lo que queréis, y luego al Planet, ¿vale? Mañana, pues mañana tengo la tarde libre, o sea que después de comer, a partir de la hora que quieras, Carini. ¿Vale? O sea, me meto en el Discord mañana y nos viciamos si quieres con los Terran. ¿Vale? Y mañana durante la tarde-noche también. Mañana es mi día, mañana es mi tarde libre para jugar al Planet. Así que, salvo que haya cualquier cosa imprevista, mañana tenemos la tarde para disfrutar. ¿De acuerdo? Venga, chicos, cuidaros. Un abrazo. Chao. Venga, cuidaros, nenes.